दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अजीब पेड़ के बारे में। पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। तो बिना वक्त को खराब किए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था, जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहता। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक पेड़ के पास कई लोग मौजूद थे, जो उस पेड़ के सामने अपने हाथों को जोड़े हुए खड़े थे और उस पेड़ से बार बार कुछ मांग रहे थे। वो नेक शख्स उनके करीब आया और एक आदमी से उसने पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने बताया, यह हमारा खुदा है, हम इससे मांग रहे हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, यह हमारा माबूद है। लोगों को ये काम करता हुआ देख उस आबिद शख्स को बहुत गुस्सा आया। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन घर आकर वो गुस्से में कहने लगा, ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत कर रहे हैं। एक अल्लाह को छोड़कर ये उस पेड़ को अपना खुदा बनाए बैठे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं। मुझे उस पेड़ को काट कर हमेशा के लिए इस शिर्क का खात्मा करना होगा। एक दिन पेड़ को काटने के इरादे से उसने कुल्हाड़ी अपने कांधे पर रखी, अपने गधे पर सवार होकर उस जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीस लईन मिला और पूछने लगा, मेरे भाई, बहुत जल्दी में हो, कहां जा रहे हो? उस आबिद ने जवाब दिया, फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उस पेड़ को अपना माबूद बनाए बैठे हैं, उसकी पूजा करते हैं। मैं आज उसे काटने के लिए जा रहा हूं। मैंने अल्लाह पाक से इस बात का वादा किया है कि मैं ये नेक काम जरूर करके रहूंगा। शैतान, जो कि इंसानी शक्ल में आया था, वो कहने लगा, भला तुझे इससे क्या मतलब? जा और जाकर तू अल्लाह की इबादत कर, जो कि तू हमेशा करता है। इस बेकार के काम में अपने वक्त को बर्बाद मत कर। जो लम्हात अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे दिए हैं, जा उन लम्हात को अल्लाह की इबादत में गुजार। उस पेड़ का ख्याल छोड़ दे और उसके पुजारियों को दफा कर। उनको अल्लाह ताला खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू जानता है कि अल्लाह कितना ताकतवर है। उस आबिद ने कहा, लेकिन मैं ये नेक काम करके रहूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं, जो कोई भी गलत बात जो कि इस्लाम के खिलाफ हो, कुफ्र शिर्क की बात हो, वो उसे नहीं देख सकते। क्योंकि अगर हम बुराई को अपने हाथ से न रोकें तो यह भी एक तरह का गुनाह है। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं ये काम तुझे कभी नहीं करने दूंगा। अब दोनों में बात बढ़ गई। दोनों ने एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एक ही बार में शैतान को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी उसको गिराकर उसके सीने पर सवार हो गया। शैतान ने अब दूसरी चाल चली और कहने लगा, अच्छा, मेरी एक बात सुन। उस आबिद शख्स ने कहा, बोल, क्या कहना चाहता है? तो इब्लीस लईन कहने लगा, तुम देखते हो कि वो पेड़ हजारों साल पुराना है। अगर तुमने उसे काटने की कोशिश की तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। और मेरे भाई, इस बात का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है जो तुम ये काम करने के लिए जा रहे हो। अपने आप को जाया कर रहे हो। तुम नहीं जानते वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, और तुम अकेले हो। अगर तुमने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, वो तमाम लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, और फिर तुम जानते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। वो आबिद शख्स कहने लगा, वो दुश्मन बनते हो तो बने, वो मेरे साथ जो कुछ करना चाहते हो करें, अगरचे वो मुझे कत्ल कर दें, लेकिन मैं ये नेक काम जरूर करके रहूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस बार भी उस नेक आबिद शख्स ने शैतान को एक ही बार में उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर सवार हो गया। अब इब्लीस लईन कहने लगा, अच्छा, मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे छोड़ देगा, मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा जिसमें तेरा ही फायदा है। अगर पसंद आ जाए तो ठीक, वरना तेरी मर्जी। ये सुनकर वो नेक शख्स अपने हाथ को रोक लेता है और उसके सीने से उतर जाता है। शैतान ने कहा, ऐ नेक आदमी, तू तंग दस्त है। मैं जानता हूं कि तू गरीब है। अगर मैं तुझसे ये कहूं कि मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा,
जिसे तू खुद भी इस्तेमाल करना और गरीब गुरबा में भी ले जाकर तकसीम करना। भला इस बुराई के काम को रोकने से कई गुना ज्यादा बेहतर वो काम है कि तू मुझसे पैसे ले ले और किसी गरीब को खाना खिला दे, किसी बेवा की, बीमार की, कमजोर की, यतीम की मदद कर। और हाँ, एक बात और सुन, अगर तूने उस पेड़ को काट दिया, वो लोग दुश्मनी के तहत तुझे कत्ल कर देंगे और तेरे कत्ल के बाद वो किसी और दूसरे पेड़ की पूजा करनी शुरू कर देंगे। तुम देखते तो हो, इस घने जंगल में न जाने कितने दरख्त हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे, तो आखिर तुझे अपनी कुर्बानी देकर क्या फायदा। इससे बेहतर यही है कि जो पैसे मैं तुझे देने वाला हूं वो पैसे ले ले और खुद भी अपनी जिंदगी को इत्मीनान और सुकून के साथ गुजार और गरीब गुरबा की मदद भी कर। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तूने इस पेड़ को काटने का इरादा तर्क कर दिया, मैं रोजाना तेरे सिरहाने 2 दीनार रख कर चला जाऊंगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले उस शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था, आखिरकार शैतान के झांसे में आ गया और शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जब उसने कहा, मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास 2 दीनार रख दिया करूंगा, तो तुम उसका इस्तेमाल करना। रोजाना तुम्हें 2 दीनार मिलेंगे, एक खुद पर खर्च करना और दूसरा अल्लाह के नाम पर सदका कर देना। वो नेक आदमी जो कुछ देर पहले यही सोच रहा था कि मैं पेड़ को काट दूंगा, लोगों को शिर्क से हमेशा के लिए रोक दूंगा, वो शैतान की बातों में आ गया। उसने सोचा, ये बात तो ठीक कहता है, मैं इन 2 दीनारों में से एक खुद पर खर्च करूंगा और दूसरा अल्लाह के नाम पर सदका खैरात कर दूंगा, और ये पेड़ काटने के मुकाबले मुझे ज्यादा अच्छा मालूम देता है। बिलाखिर शैतान उसे बहकाने में कामयाब हो गया। उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही है मैंने तेरी बात मान ली, अब तू अपने वादे के मुताबिक रोजाना मेरे सिरहाने 2 दीनार रखेगा, ताकि मैं उसे खुद भी इस्तेमाल करूं और सदका और खैरात के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकूं। शैतान ने कहा, तो मुझे बहुत समझदार और अच्छा इंसान मालूम देता है, तूने मेरी बात को मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है, अब जा, इत्मीनान से अपने घर चला जा। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने रोजाना 2 दीनार रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के रोजाना 2 दीनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दीनार न मिले। गुस्से में उसने फिर से कुल्हाड़ी को उठाया, अपने गधे पर सवार हुआ और उस शख्स को तलाश करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था, आज मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया, उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने कहा था कि वो मुझे रोजाना 2 दीनार देगा, लेकिन अब मुकर गया। अब मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, मुझे उसकी बात हरगिज नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके पास शैतान दोबारा इंसानी शक्ल में आया और कहने लगा, अरे भाई, आज तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो और बहुत जल्दी में भी हो, आखिर कहां जा रहे हो? उस आबिद ने कहा, मैं उस पेड़ को काटने जा रहा हूं। इब्लीस लईन कहने लगा, तुम उस पेड़ को हरगिज नहीं काट सकते हो। वो शख्स कहने लगा, अच्छा, तो मुझे रोकेगा, तो मुझे ये काम नहीं करने देगा, ठीक है, तो मुझे रोक कर दिखा। शैतान और उस आबिद के दरमियान फिर से झगड़ा शुरू हो गया। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार भी उस शख्स ने शैतान को पटक कर जमीन पर लिटा दिया होगा और उसके सीने पर सवार हो गया होगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस आबिद को उठाया, जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, चुपचाप यहां से वापस चला जा, वरना अभी तेरी गर्दन तेरे जिस्म से जुदा कर दूंगा। ये सुनते ही वो शख्स डर गया और कहने लगा, अच्छा, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन हां, मुझे इतना तो बता दो, पिछली मर्तबा जब मेरा तुम्हारा झगड़ा हुआ था तो मैंने बहुत आसानी से तुम्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया था, मैं तुम पर गालिब आ गया था, मगर अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गए, आखिर इसकी क्या वजह है? इस पर इब्लीस लईन जवाब देने लगा, अरे बेवकूफ आदमी, पहले तेरा गजब, तेरा गुस्सा सिर्फ अल्लाह पाक की रजा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम से नहीं रोक सकती थी, लेकिन अब तेरा गुस्सा
اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں بلکہ مال و دولت یعنی دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔ تو مجھے اس لیے مار رہا ہے کہ میں نے تجھے چوتھے دن دینار نہیں دیے، یعنی اب تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اس دینار کے نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اور آج اسی غصے میں تو پیڑ کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا۔ سن، جو انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ میں تیرے سامنے بظاہر انسانی شکل میں آیا، لیکن دیکھ میں انسان نہیں بلکہ ابلیس لعین ہوں۔ جب میں نے تجھے اس نیک کام سے روکا تھا، اگر واقعی تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا میرے جھانسے میں نہ آتا، بلکہ تو لاحول پڑتا، مجھے دھتکار دیتا اور تو نکل جاتا اس کام کو کرنے کے لیے۔ وہ شخص اب بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا، کیا تو نے اب بھی مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں تیرا دوست نہیں بلکہ تیرا دشمن ہوں۔ میں شیطان ہوں جو اس نیک کام سے تجھے روکنے کے لیے آیا تھا۔ شیطان کی وہ نصیحت آمیز باتیں سن کر وہ نیک آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا، واقعی یہ سچ تو کہہ رہا ہے، میں عابد اللہ کی عبادت کرنے والا آخر کس طرح شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اب اس نیک شخص نے فوراً پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے ہی اس عابد نے یہ پڑھا، اس کے بعد وہ شیطان جو اسے پچھاڑ رہا تھا، جو اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا، وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا، چاہے وہ لوگ بھلے میرے دشمن بن جائیں، چاہے وہ میرا قتل ہی کیوں نہ کر دیں۔ وہ چلتے چلتے وہاں پر پہنچا تو دیکھا لوگ اس پیڑ کے پاس گھومتے چلے جا رہے تھے اور اپنی زبان میں اس پیڑ کے آگے نہ جانے کیا کیا فریادیں کر رہے تھے۔ قریب جا کر اس نے کہا، بھائیوں، تم لوگ اس پیڑ کی عبادت کر رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو جو اپنی مرضی سے ہل ڈل بھی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ جس ہستی کے حکم کا تابع ہے تم اس سے مانگو تو وہ تمہیں بہت نوازے گا، اور تم سب سے میں التجا کرتا ہوں کہ دیکھو میری بات کو مان لو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم تمہاری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس عابد نے کہا، اچھا اگر یہ پیڑ خود گواہی دے دے کہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کو تم لوگ نہیں مانتے، تب کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں اگر یہ پیڑ گواہی دے تو پھر ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ نیک شخص کہنے لگا، یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ اس کے بعد اس نیک شخص نے اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنی شروع کر دی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں شیطان مردود کے بہکاوے میں آ گیا، میں نے پیسوں کے عوض اس کی بات کو مان لیا، لیکن ایک دم مجھ پر سے وہ جال ہٹ بھی گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا حکم ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کو تیری طرف بلاؤں۔ اے میرے رب میری مدد فرما اور اس پیڑ کو قوت گویائی عطا کر دے۔ ابھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا، اسی وقت وہ پیڑ ہلنے ڈلنے لگا اور بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھے مان رہے ہو، مجھے خدا کہتے ہو، میرے آگے گھومتے پھرتے ہو، مجھ سے منت مرادیں مانگتے ہو۔ دیکھو یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے وقت کو برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شخص جو کہتا ہے اس کی بات کو مان لو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ جاؤ اس ایک اللہ کی عبادت کرو، میری نہیں۔ میں تو اس کی مخلوق ہوں جو تم سب کو یہاں فیض پہنچانے کے لیے آیا ہوں، سایہ دینے کے لیے آیا ہوں، میٹھے پھل دینے کے لیے آیا ہوں، تمہارے جانوروں کو پتے دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیڑ پھر سے ایک بار چپ ہو گیا۔ ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کی باتیں وہ سن رہے تھے۔ اس شخص کی طرف مڑے اور کہا، ہم تمہارے دین کو ماننے کے لیے تیار ہیں، تم ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو، کیونکہ اب اس پیڑ نے خود گواہی دے دی ہے، ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ اس کے بعد اس شخص نے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور وہ لوگ اس کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، نہ ہی وہ پیڑ کٹا، نہ ہی کسی کا خون بہا۔ شیطان نے صرف اپنے مکر و فریب کے جال میں اس عابد کو
پھنسانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ شیطان مردود کے اس جال سے نکل گیا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس نے ان تمام لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے دامن سے وابستہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔